नाज़रीन प्रोग्राम हैदराबाद टाइम्स सां गॾु आहियां अवांजो मेज़बान ज़फ़र अकड़ो। अॼु असीं हैदराबाद टाइम्स प्रोग्राम में ॾेखारींदासीं अव्हांखे हैदराबाद में पीपुल्स पार्टी पारां जेको कारसाज़ जे साने में शहीद थियल आहिनि उन्हनि जी यादि में वॾो जलसो मुनक़िद कयो आहे, जंहिं जलसे में वॾे अंग में न सिर्फ़ु हैदराबाद पर हैदराबाद जे आस पास वारनि इलाइक़नि मुख़्तलिफ़ शहरनि खां काफ़िलनि जी सूरत में हिते पीपुल्स पार्टी जा कारकुन उन में मर्द ऐं औरतूं शामिल आहिनि, उते पहुतल आहिनि। तव्हांखे ॾेखारे सघिजे थो त हीउ जेको पिंडाल हटड़ी बाईपास ते ठाहियो वियो आहे, उन पिंडाल में कारकुननि जो जेको सिलसिलो आहे अचण जो उहो जारी वसारी आहे। हैदराबाद जे हटड़ी बाईपास वारो जेको रोड आहे उहो ॿिन्ही तरफ़नि खां ट्रैफिक हुजण जे करे जाम थी वियो आहे। हैदराबाद टाइम्स प्रोग्राम में अव्हांखे पीपुल्स पार्टी जे जलसे में जेके मुक़ररु तक़रीरूं कंदा ऐं उनखां अलावा पीपुल्स पार्टी जो चेयरमैन जेको आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत सिंध जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं इनाम शर्जील इनाम मेमन समेत जेके सूबाई वज़ीर या पीपुल्स पार्टी जी क़यादत हिते ख़िताब कंदी उन्हनि जो तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त हू छा था चवनि ऐं उन्हनि सिंध जे हवाले सां जेको हिन वक़्तु पाणी जो इशू आहे, केनालनि जो इशू आहे, उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदा या सिंध जे हवाले सां या कारसाज़ शहीदनि जे हवाले सां। पर मां तव्हांखे हिन हवाले सां थोरो ॾेखारींदुसि कैमरामैन एजाज़ रिंद खे, जेकॾहिं अव्हांखे ॾेखारे सघे त हीउ जेको पिंडाल आहे हिन पिंडाल में माण्हुनि जे अचण जो जेको सिलसिलो आहे अञा ताईं जारी आहे। हिते स्टेज तयारु कई वई आहे, हिकु वॾी स्टेज, जंहिं स्टेज ते पीपुल्स पार्टी जी समूरी क़यादत वेहंदी ऐं हिकिड़ो हीउ ॿ कंटेनर हिते बीहारिया विया आहिनि जिन जे मथां मीडिया जे लाइ स्पेशली तौर ते बंदोबस्तु कयो वियो आहे। मीडिया जा जेके कैमरामैन रिपोर्टर्स ऐं न सिर्फ़ु हैदराबाद खां आहे पर मुख़्तलिफ़ शहरनि खां ख़ासि तौर ते कराची खां बि मीडिया जा रिपोर्टर ब्यूरो चीफ ऐं कैमरामैन हिते पहुतल आहिनि। हिन दफ़े जेको आहे सो हैदराबाद टाइम्स प्रोग्राम में हीउ जेको जलसो आहे उहो जलसो ॾेखारे रहिया आहियूं। जलसे में हिन दफ़े हिकिड़ी वॾी नई ॻाल्हि ॾिठी वई आहे त जेके बि पीपुल्स पार्टी सां लाॻापियल MPAs MNAs आहिनि उन्हनि जलसे में जेको आहे सो पावर शो जे लाइ तमामु वॾे तइदाद में काफ़िलनि जी सूरत में माण्हू आंदा आहिनि। वॾे तइदाद में मटियारी हाला खां बि मखदूम ख़ानदान जे तरफ़ां जेके मखदूमनि जो ताज़ो पीपुल्स पार्टी सां ठाह थियो आहे, पीपुल्स पार्टी जी क़यादत सां आसिफ अली ज़रदारी सां, उन जे करे हुननि वॾे अंग में हाला ऐं मटियारी खां बि पब्लिक आंदी आहे। माण्हुनि जो वॾो तइदाद मखदूमनि जे अॻुवाणीअ में हिते पहुतो आहे, जॾहिं त सूबाई वज़ीर जाम ख़ान शोरो बि हिन बिल्कुलु जलसेगाह जे साइड सां पासे में हुन पंहिंजो हिकिड़ो वॾो कैंप क़ाइमु कयो आहे। कैंप में तक़रीबन हज़ारनि जे तइदाद में उते बि कुर्सियूं लॻायूं वयूं आहिनि ऐं उते जेके बि जाम ख़ान शोरे जा हमदर्द हिमायती या जेके उन जे तक सां लाॻापियल माण्हू आहिनि उहे हिते गॾु थिया ऐं उतां काफ़िले जी सूरत में जेको आहे हिन जलसेगाह में शरीक थिया आहिनि। हिन वक़्तु उहे जाम ख़ान शोरो ऐं काशिफ शोरो जी अॻुवाणीअ में माण्हू हिते शरीक थिया आहिनि। जॾहिं त शर्जील इनाम मेमन सूबाई वज़ीर उन जी क़यादत में टंडो जाम खां हिकिड़ो वॾो काफ़िलो रवानो थियो आहे, जेको उहो थोरी देरि में जलसे में पहुचंदो ऐं उन में काफ़िले में बि हज़ारनि जे तइदाद में माण्हू आहिनि। शर्जील इनाम मेमन जी अॻुवाणी ऐं संदसि पुट जी अॻुवाणीअ में जेको उहो काफ़िलो रवानो थी वियो आहे। हिन वक़्तु हैदराबाद जी जेका मक़ामी क़यादत आहे उहा हिते मौजूदु आहे। MPA शर्जील इनाम मेमन, जाम ख़ान शोरो, तारिक शाह जामोट MNA सूबाई क़ौमी असेंबली जो मेंबर, मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो समेत पीपुल्स पार्टी ज़िले जो सदर सेक्रेटरी ऐं ॿिया जेके सीनियर अॻुवान आहिनि उहे जलसेगाह में पहुची चुका आहिनि। हाणे इहो आहे त थोरी देरि में जी जेके मक़ामी अॻुवान आहिनि उहे ख़िताब करे रहिया आहिनि। हितां जा लोकल जेके अॻुवान आहिनि पीपुल्स पार्टी सां या सूबाई क़यादत आहे उन्हनि पंहिंजो ख़िताब शुरू करे छॾियो आहे। प्रोग्राम जो सिलसिलो शुरू थी चुको आहे। अचो त तव्हांखे सभ खां पहिरियां बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो ख़िताब ॿुधायूं था त हुन अॼु हिन वॾे जलसे खे जेको ख़िताब कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कारकुन के, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के तंजीम के और सबसे बढ़कर हैदराबाद शहर के अवाम के शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा ये 18 अक्टूबर के जलसा को तारीखी जलसा बना दिया है, तारीखी जलसा।
18 अक्टूबर 2007 को याद कर रहे हैं जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक मिशन के साथ वापस आई थी, एक नजरिया के साथ वापस आई थी, एक मंशूर के साथ वापस आई थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अगर अपनी जान को खतरा में डाल के कराची शहर पहुंची थी तो इसलिए पहुंची थी कि पाकिस्तान में इस वक्त एक आमिर राज कर रहा है, उस आमिर को हटा के अवामी राज कायम करना है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई थी तो इसलिए आई थी कि पाकिस्तान के अवाम रोटी, कपड़ा और मकान का मुतालबा कर रहे थे और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चाहती थी कि पाकिस्तान के अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, वो अपनी वालिद की नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करे। अगर बीबी आई थी तो इसलिए कि इस मुल्क के नौजवान बेरोजगार थे और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस मुल्क की वज़ीर आज़म इसलिए बनी थी कि जब बेनज़ीर आएगी तो रोजगार लाएगी। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को ये खुश खबरी देना चाह रहा हूं कि आपने बहुत इंतजार किया। हमने ये वादा 2006 में किया था, आपका हुकूमत आए 2008 से लेके 13 तक हम ये वादा पूरा नहीं कर सके। अब मैं वज़ीर आज़म नहीं हूं, मैं वफाकी काबिना का हिस्सा नहीं हूं, मगर इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला मैं वो वादा, बीबी का वादा पूरा करने जा रहा हूं। ये लोग जो तकीद करते हैं वो कहते हैं कि आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में नहीं चल सकता, दुनिया में नहीं चल सकता। तो मैं पूछता है क्यों? जब मैं पूछता हूं क्यों तो वो कहते हैं इसलिए कि कैदी नंबर फला कहता है ना। अब ये जो वफाकी अदालत है, ये जो आईनी अदालत है, ये जो बराबरी की नुमाइंदगी का मुतालबा है, वन यूनिट का खत्म करने मुतालबा है। पाकिस्तान के अवाम इस मुतालबा के साथ खड़े हैं और मैं पूरा पाकिस्तान को दिखाना चाह रहा हूं कि आए हैदराबाद के ये थका हुआ समंदर को देखे, हैदराबाद के अवाम के ये हुजूम को देखे। इन सब का मुतालबा है कि ना खपे, वन यूनिट ना खपे। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं जब इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। जब मैं इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के सबसे बड़ा अदालत में आपका बराबर की नुमाइंदगी होगा। मैं चाहता हूं कि ये काम हम अपोजिशन के साथ मिलकर करें। मैं इस्लामाबाद जाके एक आखिरी कोशिश कर रहा हूं कि अपोजिशन जमातों को कायल करे और आए जब भी वोट होता है हम सब जाके अपना
اپنا ووٹ ڈال کے غیر متنازع طریقے سے غیر متنازع آئین سازی کرے۔ اگر میرا یہ کوشش ناکام رہتا ہے تو ہم سب کو پھر پاکستان کی جمہوریت کے لیے دعا مانگنا چاہیے، پاکستان کی وفاق کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے۔ اس لیے اگر اپوزیشن اتنے سارے کمپرومائزز کے بعد آج بھی ہمارے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو میں مجبور ہوں گا مجھے مجبوراً مسلم لیگ نواز اور ان کے ایکسٹرا ممبرز کے ساتھ مل کے بروٹ اکثریت میں قانون سازی آئین سازی کرنا پڑوں گا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم برادری کی نمائندگی کا فورم بنائیں۔ وہ برابر کی نمائندگی میں اپوزیشن کے ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ اگر اپوزیشن میرے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں تو جو راستہ ہے، جو متنازع راستہ ہے، جو میرا پسندیدہ راستہ نہیں ہے، جس کا میں نے ہر کوشش کیا کہ میں یہ راستہ پہ نہ چلوں، اسی راستہ پہ چلنا پڑے گا۔ اپنے اتحادیوں کے ساتھ لے کے یہ آئینی بینچ وفاق اور صوبہ کی سطح پہ بنانا پڑے گا۔ وہ متنازع طریقہ ہوگا، اس متنازع طریقے سے اس ملک میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بھرتر رچائے گا، اس میں کمی نہیں آئے گا۔ اگر میں وہ راستہ اپناتا ہوں تو یہ بینچ جس پہ ہم سب متفق ہیں، یہ بینچ جس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے مان چکا ہے، وہ بھی متنازع ہوگا۔ اور ہم کیا کریں؟ ہم تو 2006 سے انتظار کر رہے ہیں، 2 مہینے سے ہم نے پی ٹی آئی کا اور باقی اپوزیشن جماعتوں کا انتظار کرتے آ رہے ہیں۔ اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، مزید کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آئین سازی کے حوالے سے ڈرافٹ ہے، انشاءاللہ تعالی میں خود وہ ڈرافٹ نیشنل اسمبلی میں پیش کروں گا، کوشش کروں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے اس آئین سازی کا پروسیس کو مکمل کروں۔ نہ کر سکا تو انشاءاللہ تعالی میں حکومت کی 2 دہائی اکثریت کے ساتھ مل کے یہ کام کر کے دکھاؤں گا۔ اور ہم جب اگلی بار 27 دسمبر پہ کری خدا بخش پہ جمع ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وفاقی عدالت میں جو اس وقت 1 یونٹ قائم ہے وہ بھی 1 یونٹ ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس میدان میں ثانیہ کارساز کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہے۔ میں خیبر پختونخوا کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو سندھ کی طرح، پنجاب، بلوچستان، کشمیر اور گلگت کی طرح خیبر پختونخوا کے جیالے بھی کسی سے کم نہیں رہے۔ آج میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جب بھی موقع ملا انہوں نے پارٹی کے جیالوں کو آگے کیا، اور میں اس پلیٹ فارم سے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، پریزیڈنٹ زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور عطیف فریال تارپور صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں بھی ایک جیالے کو گورنر بنایا۔ اور میرا انشاءاللہ تعالی
یہ پارٹی کے ساتھ ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے، جیسے منظور وسام صاحب نے ذکر کیا کہ انشاءاللہ تعالی جب اگلا الیکشن ہوگا، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے اور انشاءاللہ وزیر اعظم ہوں گے، تو خیبر پختونخوا کی طرف سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنا بھرپور حصہ اس ووٹوں میں ڈالیں گے، اور میں انشاءاللہ یہ بھی عہد کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی اگلا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انشاءاللہ ہم جیالہ وزیر اعلیٰ بنائیں گے انشاءاللہ۔ وہاں پر بھی لوگ کافی نعرے اور جلسے جلوس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں قربانیوں کی، باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈران 1 سال ہو گئی اور جیل میں ڈالا گیا ہے، باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ پتہ ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں اور پتہ نہیں کتنے مارے گئے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ ان سے یہ کہا اور ہم کہتے ہیں کہ جو شہادتوں کی داستان دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں، جو قربانیوں کی داستان دیکھنا چاہتے ہیں اب ان کے لیڈر کو جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں 1 سال نہیں ہوا قید میں اور مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ آپ نے قربانیاں دیکھتی ہیں تو دیکھیں کہ ہمارے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو 12 سال جیل میں رکھا اور ایک سیاسی قیدی تھے، ہمارے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو 7 سال جیل میں رکھا گیا، فریاد تالپور صاحبہ کو جیل میں رکھا گیا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو جیل میں رکھا گیا، یہاں پر ہمارے قائدین جو میں شرجیل محمد صاحب کو آپ یہاں پر دیکھیں، آپ یہاں پر جو ہے آپ کے سابق اسپیکر اعزاز سراج صاحب کو دیکھیں، کون سے ہم پارٹی کے ورکروں اور لیڈروں کا بتائیں گے جنہوں نے جیلیں گزاری، لیکن یہاں پر 1 سال گزارنے کے بعد سڑکوں پہ نکل آئے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے سیاسی قیدی بنایا گیا ہے۔ بھئی آپ کے کرتوت ایسے ہیں، آپ نے ہمیشہ ملک دشمنی کے لیے کام کیے ہیں، جب بھی اس ملک پہ مشکل ٹائم آیا پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک دشمنی اختیار کی۔ آپ دیکھیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کی حکومت آئی، ہم نے ان کو مذاکرات کی میز پہ بٹھایا تو انہوں نے 9 مئی کر دیا۔ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تو یہ پی ٹی آئی والے آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے تھے اور فون کر دیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے۔ جب آج دوبارہ ایس سی او کانفرنس ہونے گئی اور ہمارے جو ہے ملیشیا کے وزیر اعظم آئے تو آپ نے دیکھا کہ دوبارہ اسلام آباد کی طرف مارچ شروع کر دیا اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی۔ آج دوبارہ آئین کو اصلی شکل میں اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو ہماری میثاق جمہوریت کی شکیں جو رہ رہی تھی بحال کرنے کے لیے آج ہمارے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے اپنی لیڈرانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا، آج انہوں نے ثابت کیا کہ جب بھی اس ملک پر مشکل وقت آئے گا تو ہمیشہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی نظر آئے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جب بھی ملک پہ ٹائم آیا ہے ہم نے پاکستان کپے کا نعرہ مارا ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اس پاکستان کو خدا نخواستہ نہیں مانتے۔ ہمارے اوپر ظلم ہوئے، ہمیں شہادتیں ملی، ہمیں سب کچھ ہوا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے پاکستان کپے کا نعرہ مارا، ورنہ خدا نخواستہ ہم بھی 9 مئی والا ٹریلر کر سکتے تھے، لیکن ہم نے کہا نہیں، جو کچھ بھی ہوگا آئین کے دائرے میں ہوگا، اس ملک کے اندر ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں یہ ملک خدا نخواستہ منظور نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں یہ آئین منظور نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں یہ دھرتی منظور نہیں ہے، ہمیں سب کچھ منظور ہے۔ بھائیوں بہنوں، آج یہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں 18 اکتوبر کے اپنے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے۔ یہ ہمارے وہ شہید ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اور کارساز کے مقام پر شہید بی بی کی حفاظت کی۔ دنیا اس بات پر حیران ہے کہ جب
ये जो एक वाकया था, एक दहशतगर्दी थी, एक सानिया था, उसको अगर आप गौर करें तो उसमें जो एक सबक है इस मुल्क के सियासी कारकुनों के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का अपनी क़यादत के साथ, भुट्टो खानदान के साथ जो ताल्लुक, जो मोहब्बत है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। बड़ा अजीब ताल्लुक है कि दहशतगर्दी हो रही हो और अपनी क़यादत के साथ खड़े हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त यहाँ जो मौजूद हैं वो 18 अक्टूबर को कराची में भी मौजूद थे। आपको याद कराना चाहता हूँ, जब मोहतरमा शहीद ने ये फैसला किया कि वो 18 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगी और कराची एयरपोर्ट में लैंड करेंगी, इस ऐलान के साथ साथ दहशतगर्दों ने ऐलान किया था कि जब मोहतरमा वापस आएगी हम उसमें बम बरसाएंगे। उन्होंने ऐलान किया था कि हम बमों से मोहतरमा का इस्तेमाल करेंगे। लोग खौफजदा थे कि जब मोहतरमा आएगी तो आवाम कैसे आएगी, दहशतगर्दी के इम्कानात हैं, बमों के धमाके होने हैं। लेकिन हमारे कारकुनों ने, हमारे बहादुर कारकुनों ने उन दहशतगर्दों को ये जवाब दिया कि तुम धमकियां देते रहो, हम लाखों की तादाद में अपनी कायद का इस्तेमाल करने के लिए कराची की सड़कों पर मौजूद थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज अगर किसी को पता चले कि फिलहाल रास्ते पर कुछ 2 चोर डाकू बैठे तो लोग गुजरते नहीं है, ये तो दहशतगर्दी और बम की बात थी। लाखों कारकुन कराची में पहुंचे थे अपनी कायद का इस्तेमाल करने के लिए। हमें दुख है इस बात का कि 27 दिसंबर को मोहतरमा हमसे बिछड़ गई, लेकिन हमें फख्र है इस बात पर कि मोहतरमा जो अपना लख्त जिगरियां देकर गई हैं, वो मोहतरमा जितना ही बहादुर है, वो भुट्टो शहीद जितना ही बहादुर है, वो आसिफ अली जरदारी जितना ज़हीर है, वो इस मुल्क का इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, वो जो हालात इस वक्त आप देख रहे हैं मुल्क के सियासी तौर पर, बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह से क्राइसिस के हालात में नमूदार होकर आया है, जिस तरह उसने माजी में वजीर खारजा के तौर पर दुनिया में अपने आप को मनवाया है, दुनिया इस बात को मानती है कि इस मुल्क की सियासत में सबसे कम उम्र बिलावल जरूर है, लेकिन सबसे बहादुर, सबसे विजनरी, सबसे क्राइसिस से निकालने वाला एक आदमी वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। ये जो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अवामी जमात अब नहीं रही है, आज आके फाड़ कर देख लें कि पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, जमहूरी जमात है और कॉन्स्टिट्यूशन की अमीन है। आज हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो, आप देख रहे हैं कि आइन की पासदारी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। उसमें सब सियासी जमायतें हों, उसमें मुफक्किर हों, उसमें वुकला हों, उन सब से वो जो है मशवरे कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उनको कामयाबी हुई है। और यकीनन पीपल्स पार्टी एक बेहतर जो शक्ल है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि कुछ चीजें रह गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, आज बिलावल भुट्टो जरदारी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से जो एक सफर शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी का और पाकिस्तान को बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन देने का, वो वहां से शुरू हुआ। शहीद बेनजीर भुट्टो ने उसको नवाज शरीफ के साथ बैठकर एक एग्रीमेंट किया। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमली जामा पहनाया और आज उसको बेहतर करने के लिए, सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत के क़याम के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के क़याम के लिए और बेहतर इंसाफ के लिए आज हमारे चेयरमैन जदोजहद कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान की आवाम को खुशखबरी मिलेगी। मैं आखिर में हैदराबाद की आवाम को, खुसूसन जाम खान शोरो और शर्जील मेमन को इतने बेहतरीन जलसा मुनक्कद करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो असांजी लीडर, पर अॼु मां हीअं चवां त ग़लति न हूंदो त पंहिंजे ॿारनि, पंहिंजे बचनि, पंहिंजे माउ खे बचाइण लाइ पंहिंजे जानियुनि जो
रहूं अञा ताईं यादि ईंदी आहे त काश उहा 27 दिसंबर न हुजे हा जॾहिं असांजी शहीद राणी असांखां परे थी वई। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अंदर हमारे जहाँ मदद तंजीम ने जहाँ कुर्बानियाँ दी हैं वहाँ हमारी खवातीन की भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। उन्होंने भी जेलों कैदोबंद की सबूतें बर्दाश्त की हैं, उन्होंने भी बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की 56 साल तारीख जो है वो कुर्बानियों से जुद्दोजहद से मुज़य्यन है। इसके लीडरों ने सबसे पहले कुर्बानियाँ दी हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, इस जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कुर्बानी दी, मुर्तज़ा भुट्टो शहीद ने कुर्बानी दी, शाहनवाज भुट्टो शहीद ने कुर्बानी दी। और हमारे हज़ारों कारकुनों ने 80,000 कोड़े बर्दाश्त की अपनी पीठों पे, लेकिन ज़िया-उल-हक के सामने सर नहीं झुकाया। दोस्तों, ये वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। आज ये लाखों का मजमा, मैं मुबारकबाद देता हूँ ताकि हमारे हैदराबाद डिवीज़न के कारकुनों को, कराची डिवीज़न के कारकुनों को, शहीद बेनज़ीराबाद के कारकुनों को, मीरपुर खास के कारकुनों को, सक्खर और लाड़कान डिवीज़न के भी कारकुनों को, जो लाखों की तादाद में अपने शोहदाए कारसाज को यहाँ कराची की इज़्ज़त पेश करने के लिए आए। दोस्तों, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का इस ग्राउंड पर 18 अक्टूबर के शोहदा के लिए ये दूसरा जलसा है जो उनको कराची की इज़्ज़त पेश करने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले हर साल कराची डिवीज़न के अंदर भी इसी शान के साथ, इसी अक़ीदत व एहतराम के साथ ये जलसे मुनक़्क़िद होते हैं। नाज़रीन, हैदराबाद टाइम्स प्रोग्राम में अवांखे ॾेखारियो त पीपुल्स पार्टी जे तरफ़ां जेको ई पावर शो कयो वियो आहे। वॾे अंग में कारकुन मौजूदु आहिनि, वॾे अंग में पीपुल्स पार्टी जा जियाला जियालियूं, जॾहिं त पीपुल्स पार्टी जा जेके फ्रंट आहिनि, पीपुल्स पार्टी ऐं लेडीज़ विंग ऐं सिंध पीपुल्स स्टूडेंट फेडरेशन या यूथ ऐं कल्चरल विंग बि जेका हिननि जी आहे उन्हनि जी बि क़यादत मौजूदु आहे। उन्हनि जी अॻुवाणीअ में अलॻि अलॻि काफ़िला हिते पहुता आहिनि। जाम ख़ान शोरे जे अॻुवाणीअ में, शर्जीर इनाम मेमण जे अॻुवाणीअ में बि काफ़िला पहुता आहिनि। हाला ऐं मटियारी मां मखदूमनि जा काफ़िला ऐं वॾे अंग में मतिलबु कारकुननि जो अंग मौजूदु आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत जेका पीपुल्स पार्टी जी क़यादत आहे उन्हनि जो मूंखे ख़िताबु ॿुधायोसीं। हुननि कारसाज़ जे शहीदनि खे यादि कंदे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे कुर्बानियूं ऐं जेके जमहूरियत जे बहाली लाइ पीपुल्स पार्टी जदोजहद कई आहे, जेके जानियुनि जूं कुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि, उन हवाले सां पीपुल्स पार्टी जे अॻुवाननि जेका ॻाल्हि ॿोल कई, जेको हिन जलसे खे ख़िताबु कयो, अव्हांखे ॾेखारियोसीं। प्रोग्राम हैदराबाद टाइम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो आहे। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान ज़फ़र हकड़ो खे ॾींदा इजाज़त। तेसि ताईं सदाईं गॾु।